अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, शाद आबाद रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है हुज्जाज किराम से, और बिलखसूस जो मर्द हजरात हैं उनसे बात करनी है कि अब माशाल्लाह वो दिन बड़े करीब हैं, वो मुबारक और मुतबरक दिन जब माशाल्लाह आप एहराम पहनेंगे, हज का इरादा करेंगे, हज की नीयत करेंगे और इंशाल्लाह आप जान में मिना रवाना हो जाएंगे। चूंकि वो मुबारक दिन अब माशाल्लाह बड़े करीब आ चुके हैं, तो एक बड़ी अहम बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। ये बहुत अरसे से मेरे माइंड में थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं आपको इंशाल्लाह हज के करीबी दिनों में बताऊंगा। देखिए, जो हज के ये दिन हैं जब माशाल्लाह आपने मिना जाना है, रवाना होना है होटल से, तो इसमें जो हुज्जाज किराम है ये मुख्तलिफ ममालिक से आए होते हैं, मुख्तलिफ अक़वाम के होते हैं। हर बंदे का रहन सहन और जो गिवन सर्कमस्टांसेस होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इवन कि एक मुल्क के अंदर से आने वाले जो मुख्तलिफ लोग होते हैं, उन सब की सोच, उन सब का खाना पीना, रहना सोना, हर चीज डिफरेंट होती है, मामलाते जिंदगी डिफरेंट होते हैं। मेरा बहुत सारे लोगों से इस मामले में कॉन्वर्सेशन होती है जो हज के मामलात हैं, तो मुझे ये पर्सनली एक्सपीरियंस भी हुआ है कि स्पेशली जो लोग सिटी एरियाज में रहते हैं, उन लोगों ने कभी चादर नहीं, तहबंद नहीं बांधी, उन लोगों को ihram बांधने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिर उन लोगों को सिखाया जाता है कि आपने कैसे पहले पांव खोलने हैं, फिर आपने चादर बांधनी है, वगैरह वगैरह। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी प्रैक्टिस ही नहीं होती ihram बांध के सोने की, क्योंकि हज के जो अयाम हैं इसमें आपने हालत ihram में सोना भी है। जब आप उम्रे के लिए नॉर्मली जाते हैं तो क्या होता है कि किसी भी मुल्क से आप आते हैं, सऊदी अरेबिया जद्दा से मक्का मुकर्रमा, हालत ihram में आप आते हैं, मस्जिदुल हराम में जाते हैं, तो वहां पे आप जाके उम्रा मुकम्मल करते हैं और 2-2.5 घंटे में फारिग होके आप हलक तकसीर, खवातीन तकसीर और मर्द हलक करवा के अपने होटल में आ जाते हैं और आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। तो इस सफर में आपको सोना कम मतलब चांस मिलता है। लाइक आपको हो सकता है कि जहाज के अंदर सोने का चांस मिले, या मक्का मुकर्रमा पहुंच के अपने होटल के अंदर आराम करें फिर आप उम्रा करें। ऐसे कम लोग करते हैं, ज्यादा फौरन जाके उम्रा कर लेते हैं। बहरहाल वो सब की सिचुएशन डिफरेंट होती है। जो असल बात बताना चाहता हूं कि उम्रे में डिफरेंट सिचुएशन होती है, लेकिन हज में आप सबको सोना है और हालत ihram में ही सोना पड़ेगा। ठीक है, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों का जिंदगी में पहला तजर्बा हो, पहले उनको पता ही ना हो इस तरह के मामलात में, वो कभी उनका एक्सपीरियंस ना हुआ हो। तो आप सब ने एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, वो लोग जिनको ihram बांधना नहीं आता, मैं बड़े अरसे से सबसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि खुदारा अपने आप को ihram फ्रेंडली करें। कभी घर में जिन लोगों ने भी हज पे जाना है ihram पहन के सोने की भी कोशिश करें 1-2 बार। बहरकैफ अब तो वो वक्त गुजर गया है, अब आप मिना जाने वाले हैं, तो अब जो बात है वो आपने नोट करनी है। मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब आपने हालत ihram में वहां पे जब जाके सोना है, तो अभी जाने से पहले आप मक्का में अपने होटल के अंदर इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मर्द सेपरेट रूम में है, खवातीन सेपरेट रूम में है, राइट। तो यहां सिर्फ मर्द होने हैं, तो आपने थोड़ा सा ihram बांधना साथ वाले हाजियों से सीख लेना है कि सर वैसे सपोज करें मैं खड़ा हूं तो मैंने जो नीचे चादर अपनी बांधनी है उसका क्या तरीका है, उसके ऊपर अपना बेल्ट कैसे बांधना है, इसके अलावा मैंने जो चादर ऊपर लपेटनी है वो कैसे, और इसके सारे मामलात को देखना है। फिर आपने थोड़ा सा चल के भी उसकी प्रैक्टिस करनी है। बेशुमार हुज्जाज किराम है जिनकी जीरो प्रैक्टिस होती है ihram बांध के हालत ihram में चलने की, और सोने की भी जीरो प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए इन हाजियों की वजह से जो है वो काफी दिनों से मेरे जहन में ये ख्याल था कि मैं आपसे बात करूंगा। इन हाजियों ने ये 2-3 काम करने हैं। एक तो आपने ihram बांध के चलने की प्रैक्टिस करनी है, अपने होटल में ही करें, राइट। नंबर 2, आपने किसी वहां पे जो ihram बांध के पहले से जिन्होंने हज किया या आपके रूम में जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके साथ मशवरा करना है, और फिर आपने ihram को जैसे आपने पांव खोल के बांधना है, एक वाया रखना है कि डिस्टेंस रखना है, ताकि जब आप चलें तो आपको प्रॉब्लम वगैरह ना हो, ये सीखना है। और इन दोनों बातों से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपने सोना कैसे हालत ihram में, आपने ये जरूर सीख लेना है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वहां पे होती हैं खवातीन, वहां पे खवातीन होती हैं और आपने वहां पे सोना है जगह जगह पे। तो जब आप सोएंगे और आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी कि आपने ihram कैसे बांधना था, कैसे उसको आपने मैनेज करना था, फिर वो खवातीन के जो मामलात आप समझ सकते हैं, फिर वो परेशानी बन सकती है। बहरकैफ आपने 3 मेजर चीजें हैं वो लाजमी समझ लेनी है कि ihram बांधना आपने अच्छे से सीख लेना है, ihram बांध के आपने चलना है। हज पे जाने से पहले आपने होटल में चहल कदमी करनी है, को आधा घंटा आगे पीछे घूमे, खाली चादर बांध के कोई नियत इरादा नहीं करना।
تیسرے نمبر پہ حالت احرام میں سونے کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور سونے میں آپ نے کچھ احتیاطیں ہیں، پردے کے معاملات کیسے کور ہونے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے، پاؤں آپ کے ننگے رہنے چاہیے، چہرہ آپ کا ننگا رہنا چاہیے، یہ آپ کی پہلے پریکٹس نہیں ہوتی ہے۔ تو جب آپ حج کرنے جائیں گے تو وہاں پہ ظاہری بات اگر آپ 7 کی شام کو چلے جاتے ہیں تو تب بھی آپ کو رات کو وہاں پہ جا کے سونا پڑے گا، اور 8 کا دن گزار کے 8 اور 9 کی درمیانی رات بھی حالت احرام میں آپ کو سونا پڑے گا، پھر 8 ذی الحجہ کا دن بھی ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پہ کچھ آرام کرنا پڑے، حالت احرام میں سونا پڑے گا، پھر آپ وقوف عرفہ کے لیے 9 ذی الحجہ کو جب جائیں گے تو میدان عرفات میں بھی حاجی سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آرام کر رہے ہوتے ہیں دوپہر کو، وہاں بھی آپ حالت احرام میں سوئیں گے۔ پھر وہاں سے جب آپ نے مزدلفے آنا ہے تو مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ سے پہلے جو وہاں پہ آپ کو وقت ملے گا وہاں بھی آپ نے ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹے آرام کرنا ہو، تو وہاں سے پھر جب آپ واپس مینا پلٹیں گے، مینا اپنے خیموں میں آئیں گے، وہاں سے جب آپ نے قربانی وغیرہ کے معاملات کو دیکھنا ہے، کسی کی قربانی ہوتی 2 بجے ہے، پرائیویٹلی لوگوں نے جو بکنگ کروائی ہوتی ہے تو وہ پہلے جا کے تو کنکریاں نہیں مار سکتا، وہ پھر کیا کرے گا کہ اپنے خیمے میں جا کے آرام کرے گا، تو وہ حالت احرام میں ہونا ہے نا، تو وہاں بھی جا کے آپ نے سونا ہے۔ تو یہ سارے جو میں نے آپ کو مختلف ڈیز بتائے ہیں، ان کی ٹائمنگز بتائی ہیں، یہ حالت احرام میں آپ نے سونا ہے۔ تو میرے بھائی جب آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہوگی، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حالت احرام میں نے سونا کیسے ہے، پھر آپ نے اتنا لمبے لمبے سفر حالت احرام میں چل کے کرنے ہیں، تو اس کے لیے حالت احرام میں آپ کو چلنا بھی بھائی آنا چاہیے۔ اس کی آپ یوں سمجھیں کہ پراپر ایک مینجمنٹ ہے، یہ پراپر ایک ٹیکنیک ہے، یہ آپ کو سیکھنی اور سمجھنی پڑے گی میرے بھائی۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو اللہ نہ کرے کبھی آپ کی چادر کھل بھی سکتی ہے، کبھی گر سکتی ہے، اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا، آپ کا ہاتھ سے اس طرح خدا نخواستہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ہر حاجی نے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ آپ نے احرام باندھنا اچھے سے کسی سے سیکھ لینا روم سے، نمبر 2 وہ باندھ کے آپ نے چلنا سیکھ لینا ہے، اور نمبر 3 وہ باندھ کے احرام آپ نے سونا کیسے اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے، یعنی آپ نے جانے سے پہلے اپنے آپ کو احرام فرینڈلی کرنا ہے، تو وہاں انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ہر حاجی نے بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ باقاعدہ آپ نے ان معاملات کو میرے بھائی مینج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خواتین بھی ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، آپ کے گھر کی جو خواتین ایون آپ کے ساتھ ہوں گی، کتنے مقامات پہ تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گی، مثال کے طور پہ عرفات میں جب عرفات سے جب مزدلفہ آئیں گے تو وہاں آپ نے جب قیام کرنا ہے، آرام کرنا ہے، رات کو سونا ہے، تو آپ کی خواتین ہی آپ کے ساتھ ہوں گی نا، تو وہ وہاں پہ ہوں گی، پھر خواتین گزر رہی ہوتی ہیں میرے بھائی، کامن سینس کی چیزیں۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو ان سارے مقامات پہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا جانا قبول فرمائے۔ آپ نے بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کو بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔